wabarakatuh. Okay, before we start our meeting today, let's pray to God by saying Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we are from group 1 and we are going to explain about causative in two verb. My name is Raudatul Husna and my friend Rohadatul Aisy, Salsabila Indah Suciani, Syarisma Novita, and Pia Elmanisa. Ada beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada definitions of causative yang akan dijelaskan oleh Syarisma Novita. Selanjutnya ada kind of causative verb yang akan dijelaskan oleh Salsabila Indah Suciani dan Pia Elmanisa. Dan selanjutnya ada perbedaan antara aktif dan pasif kausatif oleh Rohadatul Aisy dan contoh soal dan kesimpulan oleh saya sendiri. Baiklah, kita masuk ke yang pertama yaitu definitions of causative. Syarisma Novita, time is yours. Is Syarisma Novita. I'm from group 1. So here I want to explain about definition of causative. Causative verb are used to indicate that one person cause another person to do something for them. The true causative verb are have, get, and make. Kata kerja kausatif digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu untuk mereka. Kata kerja kausatif yang sebenarnya ialah memiliki, mendapatkan, dan buat. Next. The causative are the verb that are used to indicate that one person cause another person to do something for the first person. One can cause somebody to do something for him or her by asking, paying, requesting, or forcing the person. Penyebabnya ialah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa satu orang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu untuk orang pertama. Seseorang dapat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu untuknya dengan meminta, membayar, meminta atau memaksa orang tersebut. That's all from me. Selanjutnya akan disampaikan oleh my friends. Thank you. Oke, terima kasih Syarisma Novita. Next, kind of causative verb will explain by Salsabila Indah Suciani. Salsabila, please. Okay. Sorry. Next slide. Okay. My name is Salsabila Indah Suciani. I want to explain the kind of causative verbs. First, active causative. Active causative adalah kata kerja verb yang digunakan ke dalam active causative adalah let, have, make, and get. Okay, next. Yeah, kind of active causative have three. First, have or get. Second, make. Third, let. Okay, next. First, have or get. Have or get have a common causative verb. This verb to want someone to do something for the subject. It means klausa yang mengikuti have atau get bisa berupa aktif juga pasif.
have or get have the formula. In active sentence, subject plus have plus complement or object plus kata kerja pertama murni or verb 1. Okay. In passive sentence, formula subject plus have or get plus complement or object plus verb 3. Okay, next. Okay, next example from have or get. In active sentence, example Muhammad Rifki had Imam Shah was his car. In passive sentence, Muhammad Rifki got his car was plus in passive sentence you can see was itu plus ed verb 3. Okay, next. Second, make. Make hanya diikuti oleh klausa dalam bentuk kalimat aktif atau dengan kata lain hanya digunakan dalam bentuk active voice. Make lebih kuat atau keras dibanding have or get. Make bermakna paksaan. Have the formula subject plus make plus complement plus kata kerja pertama murni or verb 1. In make tidak memiliki passive sentence because dilihat lagi dari pengertian, make hanya diikuti oleh klausa dalam bentuk kalimat aktif. Jadi dia tidak ada passive sentence-nya. Next slide. Okay, example for make from make. One, the robber made the teller give him the money. Number 2 is Wayudi made Miss Mark carry his suitcase. Number 3, sad movies make me cry. Semuanya gunakan verb 1 ya. Okay, next. Okay, third, let. Let biasanya ditambahkan ke dalam daftar kausatif di buku-buku grammar. Let bukanlah betul-betul sebuah kausatif. Let berarti mengizinkan atau membiarkan. Karena let ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam kausatif, tetapi di dalam buku-buku grammar itu let dimasukkan ke dalam sebuah kausatif. Nah, ada formulanya yaitu subject plus let plus complement plus kata kerja pertama murni or verb 1. Example, Iksan let Mismar use his laptop. Number 2, Muhammad Daniel let Muhammad Hakam borrow his motorcycle. Number 3, the lecturer let the students leave class early. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, thank you Salsabila. Next, selanjutnya akan dibuat tentang pasif kausatif akan dibahas oleh Via Elmanisa. Silakan Via Elmanisa. Okay, my name is Via Elmanisa. I want to explain the second one kind of causative verb, passive causative. What is passive causative? The passive is used when the focus is on the thing instead of the person. When you combine them together, you are essentially saying someone caused something to be done or by someone. Semua bentuk kausatif yang digunakan dalam pasif kausatif sama seperti bentuk pada umumnya, yaitu let, make, have, and get. Namun ada dua yang paling sering digunakan, yakni have dan get. Biasanya dalam pasif kausatif tidak ada objek person dalam bentuk kalimatnya, tidak seperti aktif kausatif yang punya objek person. Kalimat action
kalimat action verb-nya ada di past participle dan objek menjadi noun. For example, I have my bag. Next slide, please. For example, I have my bag repaired. It means I asked someone to repair my bike. Maria got the car washed. It means Maria asked someone to wash the car. Nah, selain itu, modal auxiliary verb atau kata kerja bantu modal biasa digunakan juga dengan struktur kalimat kausatif. Seringnya modal mengungkapkan saran dari si pembaca. Misalnya, you should have your car done. And the second one, she should get her decision changed. That's all from me. Thank you. Okay, thank you, Pia and Melissa. And next, Rohadatul IC. Okay, in this time, I will discuss about the difference between, I will discuss more the difference between active and passive causative formula. And we have two possible forms for causative verb. The first one is passive, and the second one is, active and passive yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Salsabila dan Pia Elmanisa. Dapat dilihat dari slide, pola untuk causative aktif yaitu subject plus causative verb plus object. Objek di sini bisa berupa person, animal, or thing yang bisa melakukan suatu action. Plus infinitive. Infinitive adalah base verb di kata kerja dasar. Dalam hal ini yaitu verb 1, kata kerja pertama. Meskipun subjek yang dipakai adalah orang ketiga tunggal seperti she, he, or it, dalam kausatif tetap digunakan kata kerja pertama tanpa mengubah kata kerja tersebut, misalnya ditambah s atau yang lainnya. Let's see example. I have someone clean my room. Itu berarti I di sini meminta someone, seseorang, untuk melakukan sesuatu, yaitu clean my room. Clean di sini sudah jelas adalah action yang dilakukan. I subject, we have causative verb. Causative verb yaitu have. Sedangkan someone adalah agent or person. In this case is going to actually to do something, to do action, untuk melakukan tindakan. Someone di sini adalah orang yang melakukan tindakan. And clean is the action. The action adalah sesuatu yang akan dilakukan. And we have the second pattern, the second formula is passive causative. Polanya yaitu subject plus causative verb plus object and verb 3. Jadi, yang membedakan antara pasif dan aktif causative yaitu terletak pada infinitive dan verb 3. Infinitive adalah verb 1. Intinya, di dalam causative aktif, kita menggunakan infinitive atau verb 1. Sedangkan di dalam pattern pasif, kita menggunakan verb 3. Let's see example. I have my room cleaned by someone. Yang melakukan action menjadi di akhir, yaitu someone. Sedangkan
keterangan yang dilakukan, apa yang dilakukan, yaitu keterangan di belakang yang ada di aktif menjadi di sebelah causative verb. I have my room clean. Clean ditambah ed yaitu verb 3 karena causative verb dalam kalimat pasif yaitu verb 3. Clean by someone. Thank you. Next, penjelasan selanjutnya. Oke, thank you Madam IC. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh saya. Oke, I will discuss about example of causative verb. Di sini ada Susie met Andy, bla bla bla, his sandals before he went into her house. Di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama ada takes off, yang B take off, yang C took off, dan yang D taken off. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu take off. Why? Because this sentence merupakan kalimat kausatif. Kalimat kausatif met, karena kunci jawabannya adalah kata kuncinya adalah met. Karena subjek Susi menyuruh orang lain yaitu Andi untuk melakukan sesuatu. Jadi polanya adalah have or make plus objek aktif yaitu orang plus verb one atau infinitif. Jadi jawabannya benar adalah take off karena dia take adalah infinitif atau verb one. Oke. Selanjutnya conclusions. For conclusions. Remember that causative verbs are used to explain that someone or something causes an action to happen. You can use any form of the verb, but you do need to organize your sentence correctly. Okay, that's all from us. If any mistake, I'm sorry. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.